वासुदेवाय नमः। चतुर्थ स्कंद विंशोऽध्याय। इंद्र सहित विष्णु आसी पृथुंगु वरदान तोषी पृथुर इंद्र रमीड़न विंशति अध्याय वर्णन। मैत्रेयवाच शुण विदुर सावधाने पृथुर यज्ञवसाने च यज्ञपति भगवान इंद्र सहित आगमन। और से प्रभु यज्ञपति पृथुकु चाहिण कहती श्री भगवान वाच शुण हे पृथुरूपनाथ इंद्र जे कला यज्ञ घात से अपराध खंडिबाकु एबे होइला तुम ठाकु तुम्हे जे साधु नृपवर एहार दोष क्षमा कर ए लोके साधु जे अटंती से द्रोह कर्म न करंती साधु को नाही हिंसा भाव समे देखंती सर्वजीव जेनु ए देह आत्मा नुहे तेणु से न पड़ंती द्रोहे जेबे पुरुष तुम प्राय देव माया रे मोहे क्रुद्ध सेवन दीर्घ काल केवल समसीना सार अविद्या काम कर्म से जेणु ए देह प्रकाशे कथा जे ज्ञानी जानती से मोह द्वंद्वे न पड़ती अनित्य जानती से देह तेणु तहिरे नाही स्नेह गृह द्रविण द्वारा सुते ममता करिवे केमंते ये आत्मा देह तहु भिन्न शुण कहिबा तार चिन्ह एक ही आत्मा सर्वदेह शुद्ध शुद्धे वेद नुहे निर्गुण हुई शुणाश्रय से आत्मा स्वयं ज्योतिर्मय से एक अच्छी सर्वठारे आवृत नुहे माया द्वारे ताहार नाही आत्मा पर से थाई प्रकृति रूपर शरीर भिन्न थाई सही ताकू देखता नाही केही आत्मा को एमंत प्रकारे जे प्राणी देखती शरीरे से जेबे प्रकृति रे थाई प्रकृति गुणे बद्ध नही जेमंते प्राणी होते पाए तुमको कही से उपाय नित्य स्वधर्मे प्राणी थाई श्रद्धारे जे मोते भजई ताहार मन हे राजन प्रमे हुई प्रसन्न मन प्रसन्न जार हुई से प्राणी गुण प्रत्येक समते से सर्व देखई से जीव आत्मा को जानई भजई शांति अवसान लभई कैवल्य निर्वाण ए देह इंद्री मानकर आत्मा देख सबुंकर उदासीन प्राय हुई से कुटे स्थित होइताई यहाकु जे प्राणी देखिला से प्राणी मुक्ति को पाइला देख लिंग क्लेवर से पंचभूते स्थूलतर ए देश इंद्री शांति एति चेतन रूपे आत्मा धरती ए गुण प्रवाह हुई यहाकु जे वेदी देखई से पाणी आत्मा को देखई क्लेशादिता को बाधई जे जन रूढ़ भक्ति करे मन बांधई आम्बठारे विपद संपद रे तारो केबे नुई विकारो शोकादि द्वारा से ही माने व्यतीत नुहंती अज्ञाने एबे हो रेणुक नंदन शुणिबा आंबर वचन उत्तम मध्यम अधम ए तीन देख तुम्बे सम ए दुख सुख सम कर इंद्रिय मानकु निवार बंधु मात्य आदि जेते मोहर देवा जानी चिते काहांकु संगते ज्ञानीण प्रजांकु पाळ सुधर्मेण प्रजा पालन राजा धर्म प्रजा कले जे शुभ कर्म परलोक रे षष्ठ अंश नृपति लभई अवश्य जे राजा प्रजांकु न पाळे अधर्मे करो एनिए बळे से राजा नरक हुंजई तार काहीं रक्षा नाही सुधर्मे थाई प्रजा पाळ गृह भेदरे किछि काळ सनक आदि मुनि जने आसिवे तुम्बर भुवने तांकु नयने देखिब सुविद्य ज्ञान तुम्ब हेब तुगुणशीले मुहि बस हुइली जाण नरेश
ତେଣୁ ତୁ ମୋର ଠାରୁ ବର ଯେ ଇଚ୍ଛା ମାଗ ନୃପବର ତପସ୍ୟା ଯୁଗ ଯୁଗେ ମୁଁ ହିଁ ଦୁର୍ଲଭଟେ ଜାଣ ତୁଇ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ସମେ ଥାଇ ତା ହୃଦୟ ନିରତେ ମୁଁ ଥାଇ ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗାଇ ପୃଥୁଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ ହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଧରି ଶିରେ ତକ୍ଷଣେ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ ହେମନ୍ତ କାଳେ ଦେବରାଜ ଆପଣା କର୍ମେ ପାଇଲା ପୃଥୁଙ୍କ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲେ ଅପରାଧ କରଇ ବୁଇଲେ ପୃଥୁ ଯେ ଚହୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତୁସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରମନ ହେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଗମନେ କଲେ କ ଉଦ୍ୟମ ପୃଥୁ ଯେ ତକ ପୂଜା କଲେ ହରିତା ଆନନ୍ଦେ ଘେନିଲେ ମୋ ରାଜା ପଡ଼ି ହରି ପାଦେ ସେ ରାଜା ପଡ଼ି ହରି ପାଦେ ପ୍ରଣାମ କରିନ ଆନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୁଲକ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବହିଲା ବେନିନ ୟନୁ ଅଶ୍ରୁଝରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଧରେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ କହି ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଯାଇ ପୃଥୁବାଚ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲ ବର ଜ୍ଞାନ ବରେ ମୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ବର ଘେରନ୍ତି ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ ରୋଗ ନରକେ କି ନାହିଁ କୈବଲ୍ୟନାଥ ତୋତେ ପାଇ କେ ଭଗବାନ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ଅପରେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ସାର ତହିଁରେ ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ଚୋପାଦ ପଦ୍ମ ମକରନ୍ଦ ତିହିର ଶାଳ ସୁଗନ୍ଧ ମହାନ୍ତ ଅନ୍ତ ହୃଦୟରୁ ବାହାର ହନ୍ତେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରୁ ତୁମ୍ଭର ଯଶ ମଧୁବ ହେ ତହୁଁ ଯେ ସୁଖ ଜାତ ହୁଏ ସେ ଯଶ ଶ୍ରବଣେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅୟୁତେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ବାଞ୍ଛା ଏ ଦୁଇ କନ୍ୟା ଶୁଣି ମୋର ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ ଚକ୍ରଧର ତୁପାଦ ପଦ୍ମ ସୁଧା ଯଶ ସାଧୁଙ୍କ ବଦନୁ ପ୍ରକାଶ ଉଯୋଗୀ ଜନେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଆନେ ମୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ନିଖିଳ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ତୁ ଗୁଣାଳୟ ତୋ ଚରଣ ସେବି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପରାଏ ତା ସଙ୍ଗେ କଳିକି ନିକି ହୁଏ ଜଗତ ଜନନୀ ସମୟତେ ବାଦ ହେଲେ ଅବିରତେ ତଥାପି ସେବା ନତେ ଯିବି ଅବଶ୍ୟ ସେ ପାଦବ ଯିବି ଦିନ ବଚ୍ଛଳ ତୋର ବାନା ଭକ୍ତରେ ତୋର କରୁଣା ଏଣୁ ଭଜନ୍ତି ଏକ ଭାବେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସାଧବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଫଳ ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ତୋ ପାଦେ ଭଜନ୍ତି ଭଜିଲା ଲୋକ ଠାରେ ଯାହା ବର ମାଗ ତୁଲୁ ଯାହା ଅନାଥ ତୋର ଏ ବାଡ଼ି ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଫଳ ଆଶାରେ ଲୋଭି ହୋଇ ମାୟା ମୋହରେ ଭ୍ରମ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବ ଭୋଗ କିଛି ଯେବେ ଭୋକତେ ଧୋୟା ଅଛି ପିତା ଯେ ସନେ ପୁତ୍ର ହିତେ କରଇ ସ୍ନେହ ବିରତେ ତୁମ୍ଭେ ସେ ରୂପେ ଆଚରିବ ତେବେ ଭକତ ନିସ୍ତରିବ ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ହେମନ୍ତ ପୃଥୁର ବଚନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ହେ ରାଜା ମୋ ଚରଣ ଯୁଗେ ତୁ ଦୌଡ଼ ଭକ୍ତି ହେଉ ବେଗେ ମୋର ବିଷୟ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଭକତି ଯୁଗେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏଣୁ ଦୁଷ୍ଟର ମୋର ମାୟା ତୋତେ ନ ଲାଗୁ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ହେମନ୍ତ ପରମାର୍ଥ ଆଣି ରାଜଶ୍ରୀ ପୃଥୁରେ ସେବଣୀ ତାର ପୂଜନେ ଦୋଷ ହୋଇ ତାଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବହି ଦେବ ଋଷି ପିତୃ ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଯେ ବନଗ କିନ୍ନର ପସାର ମଧ୍ୟ ଖଗାଦିଏ ଯେ ଭଲୋକନ୍ତ ଯେ ସର୍ବ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷେ ପୃଥୁ ପୂଜା କଲେ ରାଜର୍ଷି ପୃଥୁଆନେ ଯେତେ ଯେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ ମତେ କରିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିଜେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ପୁଣି ନ ମିଳେ ଦେବଗଣ ସେ ପୃଥୁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ନ ଗଲେ ନିଜ ପୁର ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥୁର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ସୁଜନ ଜନେ ଶୁଣ ଏହା ଯେବେ ତରିବ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପୁରାଣ କରି ଗୀତର ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरित पृथुस्तु नाम विंशोऽध्यायो।